أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات. من تصدق في شهر بصدقة غفر الله له. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خداوند متعال درگاہ الہی لا حمد و ثنا ادا بس پیت پیل زلا محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین خدمت نو درود و سلام ادا بس پیت پیل زلا. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان قرآن ایرانگا حقیقی دشمن سے لعن ابدی و جاری و ساری جخص پیت پیل زلا. بحمد اللہ خداوند عالم ذات پروردگار فیقپوس کی یراننگا طول عمر طولانی تا سے خداوند عالم فیقپوس کریز اسنارنا مہمانی طرف لا دعوت تامت پی ودنا خداوند متعال فیقپوس یراننگلا دیز اسنارنا فرموچن ان میت پی دی ماہ مبارک رمضان نو داخل سو سے یراننگا دی ماہ مبارک رمضان نو یراننگا روزہ دکویت پی خداوند عالم ذات پروردگارس یراننگا توفیق تانسن خدای ذات پلا یراننگا لاکھ لاکھ شکر بیت و دل اجوک پی کا کی دیز اسنارنا ماہ عظیم پلا لیگی فضیلت چیک خصوصیات چیک من مومک یراننگا روایت نا قرآن اسنارنا آیات کنی ذریعے کا یراننگا تقصوہ چنو کی دی ماہ مبارک رمضان فی اقبل اسنارنا خود ماہ مبارک رمضان لا شرف چک نا مقام چک خداوند عالم فی اقبل شخص دو. من جملہ یراننگاس کی درین موضوع سن کی انتخاب چھا سوست کی اہمیت ماہ مبارک رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان فضیلت پچام چیوت اہمیت پچام چیوت و دون ماہ مبارک رمضان کی دے انسان پو کی خداوند عالم فیق پیجس نارینا توفیقات ذریعے کا کی کھولا یعنی روزہ دو پیوت پی توفیق سوستا او دے روزہ دار کنی دسنارینا مقام پو چام چیوت زربیت پو دی طرف لدسنارینا انشاءاللہ انتی خدمت اللہ بیان باچ جسین.
چانا یراننگا خود رسول مکرم اسلام فیقوس یراننگا لبیان باچید کی کسل ملت ها کریز اسنائن آخری شعبان آخری اسنائن خطبین کسل ملت دفیتم فیه الى ضیافت اللہ یعنی دو تغز اسنائن با برکت دلزید اسنائن یراننگا تعریف بسے کوین دیز اسنائن خصوصیات کن یراننگا بیان بسے کسل ملت کی یعنی والنومکم فیہ عبادہ تمام اسنارنا یریس نیت تنچسب قرآن اسنارنا ماہ مبارک رمضان نو یراننگا ثوابس قرارتاں والنومکم فیہ عبادہ اگر گا سچی اسنارنا نیت تنگ میت پو عبادت نو یراننگا ارچیسون چھانا یراننگا دیوت اسنارنا مقام پو کی شہر اللہ مقام نا منزلت پو پیغمبر گرامی اسلام فیق پو یراننگا بیان باچت ودعاؤکم فیہ مقبولہ یراننگا بس پیت پیت اسنائنا دعا کن درگاہ الہی لز اسنائنا قبولیت کے لپچہ سنجیز دیز اسنائنا عظیم ان میت پی خود پیغمبر گرامی اسلامی فیقود اہمیت ماہ مبارک رمضان یراننگا بیان چاسوں لذا پیغمبر گرامی اسلامی فیقود وقت کی مدینہ نو تمام صحابون گنگمال از اسنارنگنا تبلیغ بینچ جوک سنوت پا ادل لحظات پکا پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس تبلیغ با چکنا میون گاما جم چا چکنا لیگی مین لیگی اسنارنا منا یوں میت پولا لیگی زیادہ سن چا چکنا پیغمبر گرامی اسلامی فیقپوس دستور تنگن لو کی کھری صحابون لا لے صحابہ کن کنتیز اسنارنا ممبر چک محیا بوس چانا دے وقت پی کا پیغمبر گرامی اسلامی فیقی حکم نا مطابق اللہ کری صحابیون جسنائنا چی بیت ممبر چی جسنائنا محیا بسے تیار بس جسنائنا چواسوں دے وقت پی کا پیغمبر گرامی اسلامی فیقی دی جسنائنا ممبر پو تیار چا چکنا پیغمبر گرامی اسلامی فیقی اولین جسنائنا ممبر پلی کا کری مبارک قدم پو جق پا چکنا پیغمبر گرامی اسلامی فیقود شیبا سنسنائنا آمین کا سلموز میون گاما جسنائنا حیران سن تمام صحابون گاما دون لا پیغمبر خدای فیقود جسنائنا کندل لا جوک سیوت پینا واضو نصیحت جسنائنا نگینن چوت پینا دی جسنائنا آمین ضربت پی جسنائنا دی صدا پو چھوڑ بچگنا صحابون نا یوت پت پی افراد میون گاما جسنائنا حیران سن سوسنا پیغمبر خدای فیق السؤال باشد یا رسول اللہ یری تمام ادراف سوسان اسنان دران داخل مسون سوسان اسنان یران لچنگ مزیس ها یری اولین اسنان یری قدم مبارک پو ممبر پی کس اسنان جاق پچگنا یری آمین کا سل مزالن کی یران لز اسنان سوسان چند دینو چیشک طلب مبس چیشی زر مزیس زر بنا پیغمبر گرامی اسلامی فیق پس کا سل ملت کی غیان لا وقت کی غی قدم مبارک پو غز اسنارگنا ہاں یعنی ممبر پی کا جاق پچگنا جبرائیل آمین فیقپونگی کا نازل سون سنا گرو سمال اسنارنا لیگی چی بینچو نفرین اسنارنا ہاں نفرین بینچی با دعا بینچو چون چھانا ادیز اسنارنا صدا پونگا سور بنا غا پیغمبر فیقپوز اسنارنا آمین جس ضربن اولین گروہ پسن یعنی میون لزسنانا انتخاب بس میون لزسنانا پیغمبر گرامی اسلامی فیقود سور چوسا میون لا آگاہ چو دے گروہ سن پسین ضربت پو اولین گروہ پو دے انسان پوین کی کوئی جسنانا اتنا آمی جسنانا کولا آگ پھوک سے ہا یوتاں او دے انسان پو این کی جبرائیل آمین فیقود او دے انسان کلا نفرین جسنانا دعا بنچو تو دے وقت پنگا پیغمبر گرامی اسلامی فیقود چی بات آمین کا سلموس نی سرے سکا آمین دے وقت پکا کسل موز کی یعنی گا سوچی کے جسنائنا غائی مینگ تاکس کن جسنائنا چھوڑے نی مینگ تاکس بھی کا صلوات کا تو مطنگ مہت پیلے افراد کن اللہ یعنی جبرائیل آمین کیا کچھ بات سنے تو بات دعا دینے تو دے وقت پکا آمین کسل موز سو میرے سکا یعنی ماہ مبارک رمضان الزان کوئی فرض جسنائنا محیا بس کوئی دون طرف لا یوں سیت اما کوئی ماہ مبارک رمضان نو چیشے استفادہ ماہ مبارک رمضان گالسو او دے افراد کن لزسنانا
یعنی جبرائیل امین فیقو درگاه الهی للوق سچی بینو بنا با دعا بینو پاس جو چیک پسور بچگنا نز اسنانا پیغمبر فیقو اسنانا آمین کسلموس. بس عزیزان محترم کن دین دمد اللہ پویراننگا بیان باچید کی ماہ مبارک رمضان عظامت پویراننگا شرف حاصل بس بیان بس بعضاً دی شیطان غفلت کا تو لسنا یراننگا سان دی چیزات پہ شیطان شامل چچا زین لذا دی شیطان یراننگا ہا درگاہ الہی طرف لوگ سے استجابت سے یعنی درگاہ لوگ سے دعا بس یراننگا زسنارنا حقیقی روزہ دار کن شیطاننا قرار سوچ زرے ماہ مبارک رمضان عظمت کن یراننگا دی اعمالات کن یراننگا زسنانا انجام تاوم یت پی یراننگا توفیق سوچ زرے یراننگا دعا بچا زر لذا یراننگا دی مقام نا منزلہ نا دی اہمیت کنینو دے چیز اسنارنا حدیث مبارکہ و پیغمبر گرامی اسلامی فیق پیشیتیننا وارد چا سوان کسل مول بسون کی تام سے مقام چیدوگ یراننگا چھک بس یراننگا توس توجہ بوز یراننگا غور و فکر بوز پاکی یران دب کی زسنان یراننگا تخفا چچا سن کسل مول پیغمبر گرامی اسلامی فیق پوز تمام زسنارنا نیون گنگمال آگا بسے گنگمال زسنان بیان بین کہ پیغمبر فیق پوز کسل مول ان شہر رمضان من تخنا ماہ مبارک رمضان پو شہر عظیم لیگز اسنائنا عظیم ہاں لیگز اسنائنا فضیلت ان میت پی تھسلوشتن ان میت پی اسنائنا الزیگن ہے یضاعف اللہ فیہ الحسنات ہاں دی ماہ مبارک رمضان نو یراننگیز اسنائنا ہاں لیخمون خداوند عالم فیقوس یراننگا بس بیت پی دے لیخمون گاما پیغمبر گرامی اسلامی فیقوس کسل مولد یضاعف اللہ فیہ الحسنات نوریگ زسنارنا یراننگا انجام تانا نوریگ یراننگا بس زسنارگنا یراننگا دو ڈبل بسے مضاعف بسے یعنی شزدہ بچہ زنسو خداوند متعالی فیقوس ماہ مبارک رمضان نو اما الزینو یراننگا دی خصوصیات کن متانس بلکہ ماہ مبارک رمضان یوں مچگنا یراننگا ذرہ چچک نوریک بنسانا دولت اسنارنا دوبارہ خداوند عالم فیقوس لیگی حسنات شموز اسنارنا خداوند متعالی فیقوس یراننگا شزدہ بچہ سنسو پیغمبر گرامی اسلام فیقوس یراننگا کسل موس نیس رسید کسل مولد ویمحو فیہ السیئات یراننگیز اسنارنا تمام بس پیت پی گناہ کن گامز اسنارنا ماہ مبارک رمضان نو چیشا چا زنزر بنا دقچا سین یراننگا گناہ اسنارنا مغفرت چچا سین بس دیرین یراننگا یعنی پیغمبر گرامی اسلام فیقوز یراننگا بیان باچت کی دی مقام نا اہمیت کن یراننگا بیان باچت بس دیرین یراننگا وظیفہ پو دنوسن کی یراننگا خداوند عالم درگاہ لوگ سے توفیق چلے یراننگی بس بیت پی گناہ کنی کزسنا نگیولوگ نا پیشمان سن سے خداوند متعالی درگاہ لوگ سے دعا کے تو بنا نی یراننگی توبہ گناہ کن لزسنا توبہ و انابہ کے تو بنا نی دی ماہ مبارک رمضان نو یراننگی گناہ زسنا مغفرت چتے زنسو سمرے سکا سلمولت ویرفعو فیہ الدرجات خداوند متعالی فیقفوس یراننگی درجات پسنا رنگنا تھوشو چازین من تصدق فی شہری گا سچگی زسنا رنگنا ماہ مبارک رمضان نو صدقہ چکتو خود شنزبت کتو بس زسنا رنگنا بی صدقت چکتو تانا غفر اللہ اللہ کوئی تمام زسنائنا گناہ کن گاما و دے صدقت تانس فیوت پی زسنائنا بدولت کا زسنائنا خداوند عالمی فی خود مغفرت بچسنو و دیکھنے کسل مولت ومن احسن فیہ الہ ملکت یمینی غفر اللہ لہ گا سچ کی زسنائنا رین لقپی کا ہاں نورو چیشی زسنائنا یراننگی کنل دن سدنا کوئی تمام زسنارنا گناہ پگاما مغفرت چچا زنسو چھانا دی عظیم زسنارنا مقام فضیلت ماہ مبارک رمضانی اہمیت کن یراننگا رسول مکرم اسلام فیقوز یراننگا لبیان باچے ومن حسن فیہ خلقو گا سچی زسنارنا رین
ها حسن خلق پزس نارینا لیخمو کتو بس دوگ زس نارینا غفر اللہ له تمام بس پیت بی گناہ بگنگ مزس نارینا مغفرت چچزین ومن کظم فیہ غیث گا سچگی زس نارینا ری خیکا کنٹرول بسے ماہ مبارک رمضان نلوز زس نارینا غفر اللہ له تمام گناہ کن گا مزس نارینا مغفرت چچسین ومن حسن فیہ خلقہ و پیغمبر گرامی اسلامی فیق پزس نارینا دی چیزات کنی که یرانگا توجہ تاں دی لجوپی کا ثم قال دی ماہ مبارک عظمت نا مقام پزس نارینا بیان بس پت پی لجوپی کا کسل ملت ان شہرکم حازا من تغنزس نارینا دی ماہ مبارک رمضان پو لیس کا شہور الزون تغزس نارینا مین الزون تغ فضیلت چنگ مین بلکہ زس نارینا الزون دل زینو زس نارینا لیگی فرق زیر پیغمبر گرامی اسلامی فیق پس کا سلمولت انہو من تخنا دی ماہ مبارک رمضان الزا اذا اقبل الیکم کنتی فرز اس نارینا دون بسیون سے دے کنتی طرف لزس نارینا دون بسیون سے چی کرے بالبرکت والرحمہ برکتنا رحمت کرز اس نارینا ینتی طرف لردون بسیون سے وَإِذَا أَدْبَرَ عَلَيْكُمْ أَدْبَرَ بغفران الذنوب اگر نام سنگا سچگی زس نارینا دی ماہ مبارک رمضان نو تنبلی نمبو سستی نمبو کتو لزس نارینا پس یراننگا دے تنبلی شیطاننا یراننگا سستی شیطاننا بین سے یراننگا دوبارہ زس نارینا خدای درگاہ لکتو لغنا غفر اللہ له ذنوبہ تمام گناہ کنگا مغفرت چچسین و دل جو پہ کسل ملت حازا شہر الحسنات یعنی دیزس نارینا حازا شہر دو چول زیگن حسنات فیہ مضاعفہ کنتز بس پیت پیزس نارینا لیخمو چیزات پو لیگی لیخمو چیز شکزس نارینا ماہ مبارک رمضان نبانا مضاعف لہو یعنی کنتیزس نارینا ماہ مبارک رمضان نو کنتی نورون جغ بجغ نارینا دی ڈول پو خداوند عالم فیق پو شزد بچزین واعمال الخیر فیہ مقبولہ یراننگاز اعمال خیر خضون نجنبو خشوع نجنبو یراننگاز یعنی دعا کتو بزس نارینا اعمال چکتو مل کتو کیوں زس نارینا خداوند درگالا یقینا مسلم زس نارینا خدای درگالا قبولیہ چچنین جو تو غٹاٹی کرے یراننگا دی ماہ مبارک رمضان پہ یراننگا یوں سید من صلی منکم حازا شہر فیہ شہر گا سچگی من صلی منکم گا سچگی زس نارینا فیق بوز فی حاضر شہر دی ماہ مبارک رمضان نو سنت فیق چکتو انجام کتو تغنا للہ عز و جل خداوند متعال فیق پتحت پتو فرر رکعتین رکعت نیس کتو بنا غفر اللہ لہ تمام بس پہ گناہ گا مزس نارینا مغفرت چچدین ثم قال دل جوپی کے یراننگا زرد دی عظمت کن یراننگا بیان بس پت لجوک پلکا ان شقی حق دے انسان کن دے افراد کن دس نارینا شقین بدبخدین حق شقی من خرجا گا سچگی خارج شوک بینو فی هذا الشهر دی ماہ موازے کے رمضان الزی شیطاننا ولم یغفر الذنوب اما ماہ مبارک رمضان فی اقفوزسنا کوئی شیطان نرگلن سو ماہ مبارک رمضان کوئی کہ نرگلن سو اما ولم یغفر الذنوب داران سازسنا کوئی گناہ مغفرت کا تو مچنا حین اذن یخسرو پس دسنا کوچین خسارت این ضلالت این گمراہین این کو شقین کو بدبختین در یراننگا پیغمبر گرامی اسلامی فیقو سراننگا بیان بے بس دیرین یراننگا تار گوز یراننگا فکر بار گوز یراننگا سنبت امر گوز یراننگی دسنا چانت یراننگا گناہ کن مغفرت سن سوک چانت خدا نسبت یراننگا رابطو برقرار سن سوک چانت یراننگا نرو یراننگا انجام تان سوک تامتی یراننگا کاہننا سستی بسے لیگی دسنا یراننگا یعنی سستی نجنبو یراننگا دوک سوک یراننگی کا چی بسنا ماہ مبارک رمضان پر گل سوک آیا خدا رضایت سو سر گل سوگا یراننگی گناہ مغفرت سو سر گل سوگا آیا حقیقی روزدار کنی شیطان یراننگا قرار سو سر گل سوگا یا مر گل سو زر بد پو دو یراننگا زسنا فکر بوز
دو یران از سنبتون دو یران از خیال بود اگر نام سنگ ها یعنی یران دران سنگ گناه مغفرت که تو مسوس نه دران یا یعنی دعا کن ضرب یود پی توفیق تو مسوس نه یران از خداوند متعال درگاه دران یران وقت یود وقت کن یران غنیمت چسه یران شفهای قدر کن تو عظیم جس نارینا شب کن یران دران یون چس یود خداوند عالم فیق دران توفیقنا انشاءالله الرحمن یران دنگنگ ملا توفیق سے دی جق کنن یران درگاہ الہی للجسنان نقص دعا بات پو یران لے ضرورین دی چیزات پو یران سم سے فکر کا تو بنا نی یران حقیقت روزہ دار کنن نہ قرار تانچا نی یران دنیا نہ آخرت نسکن یران ہا لیخمن سعادت مرحلو یران تھوب چاسین اگر نام سان دو مچھا فضیلت نہ مقام کن سور سان یران بیان یران بیان بس نسان باز ہم یران دکا عمل کا تو مبز نارینا دو یران نی نقصین دو یران نیز نارینا ضعفین یران نی کمزورین باز دی کمزورین یران فیمیت پیران ضرورین چھانا لذا نیس رسنا یران بیان چھاسوں کی یران توز دے یران دی فضیلت پیران چھک بس متوجہ تامت پیران ضروریت ہاں چاہتا بنا مدنا یران گا چیشا ہاں اہمیت دے وقت پہ کیوں چاسین جب تک خویزس نارنا مقام پہ یران چھوتے مت پا مثلا دے یران فیق پہ یران انجام تنگید فیق انجام تانا فیق انجام تے خصوصیات چی دک ضربت پہ یران دو چھوت پر گوشا ہاں دو چھوت پر یران فیق پہ باسی اونچا سین دیونا تولا ماہ مبارک رمضان روزہ یران دوگت روزہ دوگ نچام تے یران فیدہ یود مقام چی یود ضربت پہ دو یران پہچان کدو چنا خود بخود انسان یران دوگ پہ یود پہ کوشش بچا سین ہاں یعنی جب تک دی مقام پہ یران پتا مچھانا تقسپا کا تو دارا مچھا ہاں مچھانا یران نیون سے اس نار اہمیت چیتان چیزین لذا توز دے اگر حقیقت روزہ دار کنینو کا تو یران قرار کا تو تنگنا چام تی یران خداوند عالم فیقوز مقام چنا رتبے نا مرتبے خداوند عالم فیق یران شزدے بینو تو یران انشاءاللہ یران جس نارینا روایت طرف لا حدیث معصومین علیہم السلام طرف لا یران رجوع بے کسال مولد امام باقر علیہ السلام فیقوز ان اللہ تبارک و تعالی منتخنا خداوند عالم فیقوز ملائکتون مؤکلینا یعنی خداوند عالم فیقوز یعنی ملائکتون جس نارینا یعنی مؤکل بس تنگے سی فرز جس نارینا بالصائمین روزہ دار کنی فرز اللہ ربی یرانگا چامت مقام چی دک دے ہاں چامت یران نی فرز جس نارینا چامت خصوصیات چی ماہ مبارک رمضان روزہ دار کنی فرز جس نارینا یرانگا سمریک ہاں ماہ مبارک رمضان جس نارینا روزہ دکھن کنی فرز چامت جس نارینا ہاں خوشی مقام جس نارینا یرانگا چیزات کتن یرانگا بیان بادشنو توز دے یرانگا ہاں کسال ملے بالصائمین روزہ دار کنی فرز قرار تنگلو فرشتیک ہاں یستغفرون لهم ادے فرشتولا ہاں ادے روزہ دار کنی فرز مثلا دے انسان پو روزہ دوک سوتاں ادے روزہ دار کنی فرز اسنا خداوند عالم فیق پو فرشتہ کتن مقرر بیت ادے فرشتان ادے روزہ دار کنی فرز اسنا چی باشد یستغفرون لهم کوئی اسنا استغفار تاں باشد چی فرزنا فی کل یوم ہر جغ ضربہ اللہ ربی ہاں ہر جغ ضربہ ادے انسان بھی فرز اسنا مغفرت طلب بچہ زنسوک فی کل یوم ہر جغ ضربہ گاز جغ پہ نزبنا من شہر رمضان ماہ مبارک رمضان نک الى آخری تا ماہ مبارک رمضان اولی کنا تا سے تا آخر سقپا ہر جغ ضربہ ادے ملائکوں نے ادے انسان پہ فرض اسنارنا ادے روزہ دار پہ فرض مغفرت با یعنی کوچی با ضربنا کوئی فرض گناہ مغفرت بزرے طلب باچے تاں ہاں وكوي قنا مغفرة فريد تلبت وينادون الصائمين دونا أدزسنا نفرشتانيز أدزسنا رينا
یعنی روزہ دار کنی فرض ندا تنگ مچلو کل لیل ہر زسنارین اللیل نوک عند افطارہم ہر یک ضربہ عند افطارہم افطار ٹیم پہ کچی بات جو زمانہ اوشرو عباد اللہ لے خدای برن کن ہاں لے خدای زسنارینا یعنی عبادت بکن کن فقط جعلتم قلیلا کنتان زسنارینا گرچی نیونتی کنتان توقسن چیوت ہاں ویستعبون کثیرا کنتان شخصمی کا زسنارینا کنتان توقشاس کن شخصمی کا یعنی غم شوشازین ہاں کمشاس کن غم شوشازین توقشاس کن دوبارہ کنتان سیرات چوشازین شخصمو بورکتم بورکا یعنی بورکتم کنتان زسنارینا دے فرشتان اس نداتنگت کنتان لگی مبارکباد دک پشون شزین پیکم کنتان حتی اذا کان آخر اللیل حتی کی زسنارنا آخری زسنارنا جاق سقفا من شہر رمضان ماہ مبارک رمضان آخر سقفا دس ادا کن زسنارنا تنگ مچھت نادوهم دوبارہ نداتنگت ابشرون عباد اللہ لے خدای زسنارنا برن کن عبادت بکن کن کوئی زرت فقط غفر اللہ لکم کنتی تمام گناہ کن گمز اسنارین مغفرت بس من لے صائمین کن لے روزہ دار کن لے روزہ دکھن کن کنتی گناہ گمز اسنارین خداوند عالم از مغفرت بس زرد اللہ ربی ہاں و دکنا وقبل توبتکم ہاں کنتی اسنارین توبہ بو بسمدن لکنتی گناہ اسنارین مغفرت بس فانظر کنتن نظر بو کیف تکون فیما تستعنفون چی بسینا دیتوغ جاق کنیاں دوبارہ غتان یوں چس ان دی طرف لیران غلطوس اللہ ربی ہاں چھانا چانت مقام چی کی روزہ دار کنی فرض اسنارین دوک دی اہمیت کن کی خود اسنارین امام باقر علیہ السلام فی اقل سیرانگا بیان باسوں ہاں دی خصوصیات پہ یرانگا بیان باسوں پس یرانگا توجہ بسے غور و فکر بسے خدای درگاہ منانی طرف لیرانگاس ندا یعنی خدای درگاہ لغ سے دعا بچا نی دعا کتو بنا انشاءاللہ رحمان خداوند متعال یقود یرانگا حقیقی روزہ دار کو نشتانونا یرانگا قرار تانچا چازر بنا قرآن نا یرانگا ماہ مبارک رمضان فضیلت بیان بسوں دے ہاں ان ماہ مبارک رمضان عظمت کن ہاں شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن ہاں ماہ مبارک رمضان نو ہاں ان ہم قرآن نازل سوں میت پیس نارین الزیگین دل زینوگ ماہ مبارک رمضان نہ قرآن جس نارین اصلان دینو جس نارین جدا میں بلکہ ماہ مبارک رمضان یوں منا قرآن سان جس نارین دی عظیم جگ پینو جس نارین نازل سوں پاس دی جگ کنانو قرآن تلاوت باید پو درگاہ الہی لراز و نیاز باید پو یراننگاس ٹیم چی یراننگی ٹیم پلا ہاں تقسیم بسے یراننگاس ٹیم چی فین سے یراننگاس خدای درگاہ نا دیسس نارن رابطہ برقرار جگ باید پو ہاں ٹیم چی فین سے یراننگا خدای درگاہ طرف لزس نارن لوگ سے رورین گناہ کلنا پیشمان گیو لوسوں سے جس نارن یراننگاس توبہ انابہ باید پو نیسی رسی ٹیم پہ یراننگا ساما قرآن تلاوت باید پو سو میرے سکا یراننگا جس نارن یراننگی گناہ کن سامت مغفرت سون سوک سامت مسون سو ضربت پو فکر بسے سنبت میت پودو یراننگی فرض اسنارینا ضرورین لذا خداوند متعال درگاہ الہی کنا یراننگس دعا بیت انشاءاللہ رحمان خداوندہ بحق محمد و آل محمد بحق اہل بیت علیہم الصلاة والسلام فی حق پی حق لڑے سنگا چس نزگا غیت پروردگارا غچنگ گنگما حقیقی روزدار کنشتیننا غچنگ گنگما جسنارنا قرار تن سے دون انشاءاللہ خدای کرم رحمت کن غچی فرض اسنارنا شامل حال قرار تو یا اللہ پروردگارا غچنگ گنگما جسنارنا گا مومن مومنات چیز کی دیز اسنارنا ویڈیون ہاں دیز اسنارنا ویڈیو کن جسنارنا نگینن چیک گا انسان چیک جسنارنا نگینن تانگ خدایا پروردگارا کھونگا عمل اسنانا نگینے دون گامی کا عمل بسے غتنگا عمل دنیا نا آخرت نسکین جسنائنا سعادت چاہت پی نصیب گوچو یا اللہ
امام زمان فیق پی تعجیل ظہور گو چگیا اللہ امام زمان حقیقی افوار انصار کنین و نقرات تو یا اللہ پروردگار اچھی گناہ کن گنگ مجلس نارینا دی ماہ مبارک رمضان حرمت اغلا نرس نزگیں اچھی تمام گناہ کن گنگ مغفرت شد بوزا اللہ بلا خاص اچھی مرحومین کنی گناہ کن مغفرت بسے محمد و آل محمد نرس محشور گو چیا اللہ پروردگار اچھنگا ہمایاں صحت سلامت جگ سے ماہ مبارک رمضانی دی حقیقت جس نارنا معنویت کنی کا فیض حاصل بسے اچھنگا ہما شبہائے قدر کن تھوک سے ماہ مبارک رمضان نو دی جس نارنا دعا کن عبادت کن اچھنگا ہمالا بایت پی توفیق شزد بس یا اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.